আপনাদের প্রত্যেককে নমস্কার। আজকে আমাদের একটি সত্যি কথা বলতে সব অর্থেই একটা ইনফর্মাল ব্রিফিং আমাদের এখানে আমরা আজকে করবার জন্য মিলিত হয়েছি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের দার্জিলিং জেলার প্রভারী হিসাবে আমাদের সাথে বা আমরা তার সাথে কাজ করবার যে গৌরব বা সৌভাগ্য রয়েছে, তিনি হচ্ছেন আপনাদের ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেলের অন্যতম মুখ, ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় প্রবক্তা শ্রী প্রদীপ ভান্ডারী মহাশয়। তুমি আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলার যে প্রাথমিক পর্বে আমরা কিছু প্রশ্ন নেব। প্রশ্নের উত্তর আমাদের সম্মানীয় প্রদীপ ভান্ডারী মহাশয় নয়, প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদেরকে দেব এবং তারপরেই একটি ইনফর্মাল ডিসকাশন, সেটা অফ ক্যামেরা আপনাদের যেটা জানবার বা একজন ন্যাশনাল স্পোক্স পার্সনের কাছে অফ ক্যামেরা যদি আপনাদের কোনো কিছু কথা বলার, উনিও আপনাদের সাথে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু ঘটনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তের আমাদের উত্তরবঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর আমাদের শিলিগুড়ি শহর, ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক যে দিক নির্দেশিকা সেটাও নির্ধারিত হয়। তো সাংবাদিক বলার পরে অন ক্যামেরা তার আমি উত্তর দেব, তারপরে নিশ্চিতভাবে আপনারা ইনফর্মাল অফ ক্যামেরা আপনারা প্রদীপ ভান্ডারী মহাশয়ের সাথে কথা বলবেন। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अभी जो माहौल है एसआईआर को लेके और ममता बनर्जी जो कल भी उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर मुझे ज्यादा परेशान किया गया तो मैं पूरे देश में बवाल मचा दूंगी, ये जो स्टेटमेंट जो आया ममता बनर्जी का, कितना डेंजरस क्या लगता है? देखिए, बवाल मचाने की बात तो उनको थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। हमारे अकेला लीडर ऑफ अपोजिशन ही उनको हिला के रख दिया था उन्होंने। तो ये तो एक तरह की पश्चिम बंगाल के लिए ये शर्मनाक बात है। तो ऐसे बातें, वो फिल्मी बातें बोलते रहते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए ये फिल्मी बातें से हमारे स्टेट को आगे ले जाने में कोई सुविधा नहीं होगा। इसके खिलाफ इसको छोड़ के मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि फ्रॉम द डे वन हमारी चीफ मिनिस्टर एसआईआर के खिलाफ लगातार बोलते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलते रहे, और उन्होंने खुद ईसीआई का फॉर्म उनके घर में बीएलओ जाके दिया है। और वो बात भी जागो बांग्ला में आपने देखा होगा, वो सामने लाया था। और साथ में उनका जो मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने फॉर्म रिसीव किया, फॉर्म फिलअप किया, और उसके बाद सोशल मीडिया में वो सब फोटो भी उन्होंने अपलोड किया। तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स विच ही इज प्लेइंग राइट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को विभ्रांत करने के लिए, सबसे ज्यादा हिंदू वोटर को विभ्रांत करने के लिए ये सब बात कहा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2026 में उनका सरकार को बाय बाय बोलने के लिए पश्चिम बंगाल तैयार है। सब वो लोगों से ये भी कह रही है कि आप लोग जो हमारी एसआईआर की जितने भी हम लोग जानते हैं, ईसीआई की तरफ से जो चर्चा भी बहुत, जिसके बारे में हमारे माननीय स्वराष्ट्र मंत्री ने कहा कि डिलीट एंड डिपोर्ट करने की, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करने की जो बात, वो बात से वो फैक्ट्री बन चुका है। सारे देश में कहीं जगह पर ये नहीं देखा जाएगा कि जिस तरह से फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक पैन का इन्वेस्टिगेशन मांगा था कि इधर से फेक बर्थ सर्टिफिकेट, डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसी के एक तरह से एग्जाम्पल है तृणमूल वालों की ये अनुप्रवेशकारियों को फेक डॉक्यूमेंट दिलाने की जो आश्वासन दिया जा रहा है। तो हमें आशा है कि पश्चिम बंगाल की हर लोग, बाई तो हिंदू हो, बाई बार तो मुस्लिम हो, जो इंडियन सिटीजन है वो जानते हैं ये घुसपैठिया सबकी खराब कर रही है। तो इस बारे में पश्चिम बंगाल के लोग जागृत हो चुकी है और इनको सरकार से हटाने के लिए अभी तैयार। সম্পূর্ণ আপনারা ক্যাম্প করছেন আগামী 7 তারিখ
একটা খসড়া প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে, কি আশা করছেন সেই খসড়া? কি মনে করছেন যে অনেক ভোটারই কি বাদ যাবে? দেখুন, আমরা জ্যোতিষী নই, কোনো সংখ্যা আমরা বলতে রাজি নই। 2025 সাল এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম এবং মৃত্যু এই দুটোকে যদি আমরা পরিসংখ্যানে নিয়ে আসি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা সারা ভারতবর্ষে যদি সেটা 6% হয়, সেটা পশ্চিমবঙ্গে 12%-এর বেশি। ফলে এই যে অ্যাবনর্মাল ভোটার ইনক্রিজ পশ্চিমবঙ্গে, এটাই হচ্ছে মূলত সন্দেহের দানা বেঁধেছে। একদিকে যেরকম ডেড ভোটার, ডাবল ট্রিপল ভোটার আছে, তার সাথে সাথে অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় সংখ্যক এই ভোটার লিস্টে উপস্থিত আছে বলে আমরা মনে করি। এবং এইখানে দাঁড়িয়ে হিন্দু উদ্বাস্তু যারা বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন, তাদের ভারতবর্ষে সুরক্ষিত রাখার দায় এবং দায়বদ্ধতা দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এবং দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। 2014 আগের মানুষের জন্য ইতিমধ্যে CAA অ্যাক্ট চালু হয়েছে। এটা কোনো জনসভার বক্তৃতা নয়, ফলে সেই অ্যাক্টের আন্ডারে ইতিমধ্যে অনেকে নাগরিকত্ব পেয়েছেন এবং আমরা প্রত্যেকের কাছে জানাচ্ছি, বিশেষ করে হিন্দু শরণার্থীদের, আপনারা CAA তে অ্যাপ্লাই করুন। আপনাদের ভোটার লিস্টে নাম রাখবার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে ভারত সরকার, কেন্দ্রের সরকারের। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আপনারা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেই হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, জৈন হোক, বৌদ্ধ হোক, শিখ হোক, তারা পাবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অনুপ্রবেশকারীদেরকে স্পেয়ার করা হবে না। আর অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের নিজের মাতৃভূমিতে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশের সরকার করবে। একটা খুশির খবর হচ্ছে যে অনেক অনুপ্রবেশকারীরা আজকে পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা দেখে, SIR শুরু হওয়ার পরে আপনারা টিভিতে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন কলোনি খালি হয়ে যাচ্ছে স্বরূপনগর থেকে বিভিন্ন জায়গায়, ইভেন শিলিগুড়ির বলুন, আলিপুরদুয়ার বলুন, কুচবিহার বলুন, জলপাইগুড়ি বলুন, যেখানে আমি যাচ্ছি লোক একটাই কথা বলছে যে সকলটা হঠাৎ করে যেরকম ট্রাফিক জ্যাম কমে গেছে, অনেকে চলে যাচ্ছে। এই কারা চলে যাচ্ছে? দে আর নাথিং বাট দ্য ইন্ট্রুডার্স, যারা আমাদের দেশের ভেতরে উই পোকার মতন আমার দেশের মানুষের সরকারি টাকায় দেশের মানুষের যা অধিকার, সেই অধিকারে যারা ভাগ বসাচ্ছিল, তাদেরকে দেশের বাইরে করবার দায়িত্ব আমার দেশের সরকার। কাদেরকে শরণার্থী আর কাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরা হচ্ছে? খুব সহজ ভাষায়, যারা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে উৎপীড়নের কারণে ভারতবর্ষে এসে, যে 5 সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ তারা এখানে নাগরিক বা তারা এখানে এসেছেন, তারা শরণার্থী। আর যারা অনুপ্রবেশকারী, অর্থাৎ একজন মুসলিম যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম বা ইসলাম যার ধর্ম, তিনি তো আর বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িত হবেন না, ফলে তারাই অনুপ্রবেশকারী। এই সহজ সংজ্ঞা। लेकिन सर, जो भारत के मूल नागरिक हैं, उनका नाम भी कई लोगों का नाम देखा जा रहा है कि SIR के जो लिस्ट है उसमें आ नहीं रहा, तो इससे उन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए भी कोई, देखिए, ECI बहुत अच्छी तरीके से इस बात को क्लैरिफाई कर चुका है। देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल केस टू केस स्टडी होगा। डॉक्यूमेंट्स रहने से वी आर मेक श्योर, और दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि सभी नागरिक का नाम रहे। और आशा है इंडियन सिटीजन, एक भी सिटीजन का नाम इस लिस्ट से एलिमिनेट नहीं होगा। इसके बारे में जितना भी बंदोबस्त करना था वो ECI की तरफ से किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कल भी सड़कों पर उतरी, SIR के वो खिलाफ में चल रही है। जब से बिहार में लागू हुआ तब से बंगाल से बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या लगता है कितना कठिन लड़ाई है बंगाल के लिए SIR को पूरी तरीके से सक्षम रूप से लागू करना? देखिए, 2 पर्सपेक्टिव आपने खुद ही बता दिया कि उधर जो सरकार एक सहयोग की भूमिका लेकर ECI को
सपोर्ट दिया और इधर सरकार ईसीआई से खिलाफ लड़ रहा है, एसआईआर के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसके खिलाफ जो भी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास तरीका है, सरकार चाहे विरोध करे, लेकिन जो हमारी संवैधानिक विधि सम्मत जो संस्था है उनके पास अपना तरीका है ये काम कराने के लिए। तो चाहे कोई सरकार हमारी विचार व्यवस्था को चैलेंज करे, तो क्या हमारे देश, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना वीक है कि उसके सामने सरेंडर करे? तो ममता बनर्जी उनका एमपी गए थे उधर, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर एसआईआर के नाम पर नहीं आया। तो इसका मतलब एक ही है, चाहे वो इतना जितना भी लड़ाई करे, एसआईआर पश्चिम बंगाल में होके रहेगा और मे बी 100% नहीं हुआ, 90, 95, 99% होगा। 4 बीएलओ को लेकर उन्होंने ईसीआई को घेराव करने चला गया। तो ऐसा है हाल उनका अपना दल के अंदर। तो हम लोगों को आशा है ईसीआर अच्छी तरीके से हो। बिहार में एसआईआर के बाद तकरीबन 50 लाख से ज्यादा नाम कटे और इसका ऐतिहासिक जीत के तौर पर एनडीए ने जश्न भी मना लिया है। बंगाल में भी आंकड़े जो देखा जाए तो अब मुझसे बेटर आप जान रहे हो, तो एक बड़ा आंकड़ा यहाँ भी कटने की संभावना है। इस चुनाव को कैसे देख रहे थे? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डेड वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, फेक वोटर, इंट्रूडर, दिस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो वो लिस्ट से बाहर चला जाएगा। तो जो डायमंड हार्बर में जो हमारी भाईपो अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोटों से जीता, सच में वो वही वोटों से जीता? नहीं जीता। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट, स्वच्छ तालिका स्वच्छ सरकार। तो वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंट रहेगा तो सरकार भी एक ट्रांसपेरेंट बनेगा। और ये घुसपैठियों की सरकार, ये करप्टेड सरकार को इसीलिए जाना है कि ये वोटर लिस्ट से भी छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने सरकार में रहा और हमारी पश्चिम बंगाल की हालत आज इस तरह के खराब हुआ। ঠিক আছে। বিমান বসু বলছেন জোড়াফুলকে রেকমেন্ড করছে পদ্মফুল, আরএসএস রাজ্যে জোড়াফুলকে নীতি নির্ধারণের পরামর্শ দেয়। দেখুন, বিমান বাবুর এই কথাটা ইন্ডি জোটের বৈঠকে যখন ওনাদের প্রতিনিধিরা থাকবেন, এমএ বা যারা থাকবেন, তাদেরকে এই বিষয় নিয়ে ইন্ডি জোটে কথা বলতে আমি অনুরোধ করব। প্রথম কথা, বামপন্থীদের সবথেকে বড় সমস্যা অন্যের দিকে আঙুল তুলতে তুলতে নিজের দিকে যে 4টে আঙুল তুলে রয়েছে। নো ভোট টু বিজেপি এই স্লোগানের মূল মাথা হচ্ছে বামপন্থীরা ছিল। আর বামপন্থীরাই এই মুহূর্তে তৃণমূলের সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিরোধীদের ভোট ভাঙার জন্য। তাই আমি বামপন্থী নেতাদের নয়, বামপন্থী সমর্থকদেরকে বলবো যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই নির্বাচনে সমর্থন করবার জন্য। না হলে মালদা, মুর্শিদাবাদে আমরা যা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙালিকেই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। তাহলে ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের মতন অসংখ্য মানুষের পরিণতি হবে। ফলে তার থেকে যদি বাঁচতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে এই সরকার তৃণমূল বামপন্থীদের সমর্থিত তৃণমূল, বামপন্থী নেতাদের সমর্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে অপসারণ করতে হবে। ধন্যবাদ, অনেকগুলো নিলাম। प्रदीप जी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से यहाँ पर दार्जिलिंग में प्रभारी बन के आए हैं और यहाँ पे तथाकथित बांग्ला पक्ष एक संगठन है और कहा जाता है शासक दल का जो है शाखा संगठन, वह सिलीगुड़ी में आए हैं और एक रैली की। रैली में उनके जो कई कार्यकर्ता वो वक्तव्य दिए हैं कि जिसका बिहार में एसआईआर में नाम कट गया वो बंगाल में एसआईआर में नाम जुड़वा रहा है और नेपाल से जो लोग आए वो लोग जुड़वा रहे हैं। इन लोगों को, ये लोग क्रिमिनल है, इन लोगों को बाहर निकालो। और जो बांग्लादेशी घुसपैठे उनके ऊपर उनका कुछ कहना नहीं। इसको लेकर आप लोग क्या है? देखिए, এডিশন আছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে নেপালের করিডোরটাকে একদম সম্পূর্ণভাবে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তের মতো সিল করে দেওয়া উচিত। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই। ভারতীয় জনতা পার্টি তার নীতি হচ্ছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। ফলে একটা জাতীয় রাজনৈতিক দল তাদের নীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এই ধরনের এক পেশে বক্তব্য। 1, 2,
ইন্দো নিমাল সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রবক্তারা নিশ্চিতভাবে এই বিষয় নিয়ে জবাব দেবে। আর আমি নতুন কোনো প্রশ্ন নিচ্ছি না। সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আসার জন্য। এরপরে ইনফর্মাল ডিসকাশন অফ ক্যামেরা আপনারা প্রদীপের সাথে করবেন। ধন্যবাদ।